जा रहे हैं कॉलेज का, देख सकते हो, और ढोलक वगैरह लेके जा रहे हैं। चलो आगे बढ़िए। मेरा हो चुका है सब कुछ रेडी, अब मैं जा रहा हूँ पीजी की तरफ। चलो निकल पड़ते हैं पीजी की तरफ। वंस पीजी और चलो भाई, दौड़ो दौड़ो। तुम्ही बघू शकता जरा वातावरण एकदम सुटसुटीत आणि एकदम कोवळ ऊन पडते, तर यहाँ से हम जाते हैं। चलो बघू शकता माझी शॅडो वगैरे कशी दिसते, तर खूप आवडतं असं काय। तर लिमेज बंद आहे अजून, तर आम्हाला जायचं आहे आपल्या कामासाठी। 7 वाजता मी आलो, 7 वाजता सगळ्यात पहिली हजेरी। चलो आमचं पीजी किती खाली बघा। गुड मॉर्निंग सूर्य काका। सूर्य काकांना गुड मॉर्निंग केले मी आता। तर ग्राउंडवर जाणार आहे सूर्य काकाला भेटायला आता। चला तुम्ही बघू शकता सध्याला आपण आलेलो आहोत आपल्या सूर्य काकांना नमस्कार घालायला। तर नमस्कार वगैरे घालून घेऊया। तो चलो ये खा लेता हूँ मैं, अभी ऊपर से मेरा थोड़ा खाने का मन हो गया तो खा लेता हूँ। गुड मॉर्निंग सूर्य काका। चलो काय वातावरण आहे खरं, सकाळचं आलेलं परवडतं यार कॉलेजला रोज ह्या टाईमला। आणि हे मी माझा अवतार देख सकते हो, ये हमारे यहाँ के दोस्त है। काय म्हणतो, काय झालं, कुठं चाललात? बाय रोड येऊन काय डायरेक्ट। पाच मिनिटं होऊन गेले तुझी। आम्ही पीजीला येऊन थांबलो होतो। चाय बस्ती अब देख सकते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा हूँ अभी 1 सेकेंडों के बाद। चलो अभी शॉप कर रहे थे, हो गया रेडी नहीं तो अभी मेरा कुछ काम बाकी नहीं है। चलो चलो गाइस, हमारा ग्रुप है तो चलो भागो दौड़ो यहाँ से। लेट हो चुका है, मेरी बात तो बहुत लेट हुआ है। क्या बोलते सूरज? नमस्कार नमस्कार मंडळी, नमस्कार। चलो यहाँ से भागो। तुम्ही बघू शकते आमची गँग आहे, तर मी गँगचा मेंबर आहे, मेंबर। चला मेंबरशिप तो कैसे आप देख सकते हो मेरा ऐसे तो वैसे हमारी फैमिली और मैं हूँ। तो गाइस हमारी गैंग आ चुकी है वहाँ। तो मैं सब देख सकते हैं हमारे ग्रुप के मेंबर इतने होशियार है, बहुत होशियार है। अब तीसरी गाड़ी है उनकी, आप देख सकते हो। तो मिनिमम तीसरी गाड़ी आप जो चेंज किया उन्होंने, पहले बस से, बाद में मेट्रो से, उसके बाद क्या बोलते उसे, इससे आए रिक्शा से जा रहे वहाँ। क्या मालूम क्या है, होशियार है क्या शान है क्या मालूम। चलो मैं तो चलते बनाओ। चलो यहाँ से लेट्स गो इंडिया। तो हम अभी फाइनली कॉलेज में एंट्री कर चुके हैं। चलो आगे बढ़ो।
सैम, अरे सैम आजादी तो मिली, मगर क्या हम सच में आजाद हैं? आज भी रिश्तों में, आज भी समाज में, क्या हर सभा सर्व विद्यमान लोकांचा मी नमस्कार करतो आणि सुरुवात करतो. भारत भारतीची स्थापना 2005 मध्ये सूर्यदेते माननीय विनयजी पत्राळे यांनी केली होती. 2009 पासून भारत भारती ही पुणे शहरामध्ये कार्यरत आहे. भारत भारतीचा मुख्य हेतू हा राष्ट्रीय एकात्मतेला समर्पित हा राहिलेला आहे. देख सकते हो ऊपर वाले की मजा है. यहाँ पे चिवड़ा, राजगीरा का लाडू और बनाना. यहाँ पे देख सकते हो पाव भाजी, 2 गुलाब जाम और इनको खाने को मिल रहा है. मुझे देखो यार, ये सब खिला रहे, खाना खा रहा है. मला गुलाबजामुन त्यांनी दिला नाही. आम्हाला राजगिरीचे लाडू 10 दिले आणि आम्हाला केळी पण 10 वेळा दिले. आम्हाला खूप काय दिलं. उसके लिए बोलता उपस पकड़ो, कुछ ना कुछ मिलेगा. सकते यहाँ का जो कार्यक्रम था आज हमारा, वो कार्यक्रम समाप्त हो चुका है. तब हम घर पे निकल पड़े हैं. तो हम हार चुके हैं. हमारा कुछ नंबर आया नहीं, 2 नंबर निकले, हम हार गए. पहली बात तो चलो, हार जीत खेल में होती रहती है, उससे उदास कभी मत हो जाएगी. तो चला, हम वर्ल्ड टूर कर रहे हैं. तो आप देख सकते हो बहुत थक चुके हैं हम. चलो अरे और आएंगे आप. छत्रपती संभाजी उद्यान दरवाजे डाव्या छत्रपती आम्ही आलेलो आहे सर्व मंडळी सोबत आपल्या स्वारगेटला. तर आता आम्ही स्टेशनवर सध्याला थांबलेलो आहोत. तर आमचे सोहम दादा काय म्हणतात? दादा काय नाही म्हणणार आहे आता. काय म्हणते? जायचं का बसनी? काय म्हणते? काय म्हणते? माझी पैसे तर शेती किंवा प्राची चालत जायचंय ना, कारण माझी नाही नाही पळत. स्वरा प्रीती 50 रुपये कॉलेज जाना है. चलो, जहाँ से निकले थे वहाँ पे फिर से आ चुके हैं. तो भाई क्या कर रहा है तू? तो भाई भाई बहन है वो, भाई बहन. चलो, भाई बहन है उन लोग. इसी बस स्टॉप से गए थे और इसी बस स्टॉप पे आए आखिर को. अब कॉलेज भी जाना है. रोडवर 100 रुपयाची नोट भेटलेली आमच्या एस पीच्या ग्राउंडवर. तर मला लास्ट टाइम 10 रुपये भेटलेले, आज 100 रुपये भेटले. तर बघू शकता तुम्ही, हे एस पीचं ग्राउंड आहे. ते भेटले मला 100 रुपये. 100 रुपये मिला मुझे. 100 रुपये 100 रुपये भेटले. 100 रुपये. चलो मैं इसको बैग में रखता हूँ. सध्याला टाईम झालेला आहे 6:30 आणि आम्ही सध्याला कॉलेजमध्येच आहोत. तर तुम्ही बघू शकता एकदम शांत वातावरण, कोणही नाही.
चलो सुबह फिर से आने का यहाँ पे आने, तो हम घर पे चलो चेकिंग चेकआउट करणं आणि लोकांकडून भाडं वगैरे मागणे हे माझं काम, जे मला पटत नाही.